નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 10માના વિષય હિન્દી, આ પાઠ છે ચોથો. પાઠનું નામ છે એક પ્રશ્ન ચાર ઉત્તર. આ એક ગદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે. જો તમે નવા આવ્યા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. આ પાઠના અગત્યના પ્રશ્ન જવાબ, વ્યાકરણ, દરેક વસ્તુ આપણે આવરી લીધી છે, તો આપણે શીખીએ. प्रश्न पहलो एम है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. पहला प्रश्न, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? ईसाई पादरी तो लेखक नो प्रश्न नो उत्तर कई रीतना आप्यो. ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे. ईसाई पादरी था लेखक ना विदेशी बीजा देशना मित्र था. उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते. એટલે એને કીધું કે લેખકને પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કે તમે લોકો છો તમારા કામનું गर्व लेता नहीं. उन्होंने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोग की कथनी और करनी बहुत फर्क होता है. એટલે અહીંના જે માણસો છે એ કથની એટલે કહે છે અને કરે છે એમાં બહુ મોટો ફેર છે. वे नौकरी की लिए दस्तखत देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते. અહીંના લોકો છે એ નોકરી દેવા સમયે અતિશયોક્તિ એટલે કે અર્થ બીજો ઘટન થતું હોય એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते એટલે પોતાનો માલિક હોય જે શેઠ એના સારા કામ શુભકામના માટે એની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. पर नौकरी मिलते ही वह अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते. પણ નોકરી મળી જાય એટલે એ પોતાનું જીવન ખરાબ થઈ ગયું એવું સમજે છે. वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं. અને તે પોતાના સાથી મિત્રો જે કાર્ય કરતા હોય એની સાથે મળી કામ ખરાબ કરવા માંડે અને એના વિરુદ્ધ જેના શેઠ વિરુદ્ધ કે કાર્ય જે માલિક વિરુદ્ધ ષડયંત્ર રચે અને માલિકને હેરાન કરવા માંડે છે. अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दस्तखत देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं. એટલે આપણા ભારત દેશ સિવાયના બીજા દેશોમાં લોકો છે એ સાધારણ શબ્દોમાં નોકરી માટે એ સાઇન કરે છે, સ્વીકૃત કરે છે અને જ્યારે એને સ્થાન મળી જાય છે હોદ્દો પ્રાપ્ત થઈએ એટલે નિષ્ઠાથી અને સાચી તલ્લીનતાથી મહેનત કરીને એ કામ કરે છે. અમે इस बात पर ध्यान देना जरूरी है. આપણે આ લોકો ભારતના લોકોએ આ વાત ઉપર ધ્યાન દેવાનું જરૂરી છે. બીજો પ્રશ્ન, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? वृद्ध सरकारी कर्मचारी था એને લેખકનો જે પ્રશ્ન હતો એનો ઉત્તર આપ્યો, જવાબ આપ્યો ઉદાહરણ સહિત. કઈ રીતના સમજાવ્યા લેખકને? તો ઉત્તર જોઈએ જવાબ, વૃદ્ધ સરકારી કર્મચારી લેખક કે મિત્ર थे. વૃદ્ધ સરકારી કર્મચારી હતા એ જે લેખક છે આપણા એના મિત્ર હતા, દોસ્ત હતા. लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश में लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं. लेखके જ્યારે ઓલા વૃદ્ધ કર્મચારી હતા એને કીધું કે अपने देश આપણા દેશમાં આપણી પ્રગતિ ઉન્નતિની પ્રગતિ ન કરવાનું નથી કરતું એનું કારણ પૂછ્યું तो इन्हें उत्तर दीने कीधु कि आपके देश में लोगों की जिम्मेदारी की भावना नहीं, कि अपना देश में लोगों ने काई जिम्मेदारी काई पड़ी ज नहीं ने इनकी भावना है नहीं. लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं जानते. लोगों छे बीजाना दूसरों એટલે બીજાના લોકો પ્રત્યે પોતાનું જે કર્તવ્ય થાય છે હે કે કોઈ જગ્યાએ કામ કરતો હોય તેનું કર્તવ્ય હોય કે એને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું એવું કર્તવ્ય जानता ज नहीं, એટલે કે એને ખ્યાલ જ નથી એવી કંઈ બાબતનું. लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए. કાંઈ પણ કાર્ય હાથ વગર લીધું છે તો એ કાર્ય પૂરું કરવાનો જે ગુણ છે એ લોકો ભૂલી રહ્યા છે કે ભૂલી ગયા છે.
इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं, એટલે જ કોઈ માણસોને કોઈ બીજા ઉપર विश्वास જ નથી કાંઈ। खाने की दावत हो और मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने का खाना मिल जाएगा। એટલે કોઈ પ્રસંગ હોય, મહેમાનને આપ્યો હોય, બરાબર, બોલાવ્યા હોય, તો મેજબાન હોય જેને પ્રસંગ ગોઠવો હોય એને એ વિશ્વાસ નહોતો હોતો કે સમય થશે એટલે આ બધાને મેજબાની માટે ખાવાનું આપ્યું છે ખોરાકી એ મળી જશે કે નહીં, સમયે प्रसंग થઈ જશે કે નહીં ખબર નથી હોતી। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वाले पर कपड़े दिए जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएगी। એટલે કોઈ પણ માણસ છે એ ધોબી કે દરજીને કપડાં ધોવા માટે કે કપડાં સીવડાવવા માટે એમને આપે છે તો એ ટાઈમસર થઈ જશે એવો ગૃહસ્થ, એટલે કે જેને આપ્યા હોય એને ખ્યાલ નથી, વિશ્વાસ નહોતો હતો એની પર કે ટાઈમે થઈ જશે કે નહીં। અને ધોબીન દરજીને એ વિશ્વાસ નહોતો હતો કે એ જોડી કે કમ્પ્લીટ થઈ જશે અથવા તો ધોવાઈ જશે, વ્યવસ્થિત કપડાં કરીને આપી દેશે ઇસ્ત્રી તો એને પૂરો એનો મહેનતાણું મળશે કે નહીં, એને એ विश्वास नहीं होता। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे बैठने देंगे और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाली यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएंगे। એટલે જે રેલગાડીમાં સફર કરે છે એ આગળથી જ બેઠેલા છે એને એ વિશ્વાસ નહોતો થતો કે મને બેસવા દેશે કે નહીં, અને બેઠેલા યાત્રીનો એ વિશ્વાસ નહોતો થતો કે નવા જે યાત્રી આવશે એ ખોટે ખોટો કાંઈ દેકારો કે શોર શરાબો નહીં મચાવે, એમ દેકારો કરશે જ એમ એવો વિશ્વાસ હોય છે। पैदल चलने वालों की यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक उसकी आँख फूट जाएगी। એટલે ચાલતા ચાલતા એ વિશ્વાસ નહોતો આગળનો માણસ ક્યારે પણ એની છત્રી ખોલશે અને એની છત્રીથી એની જે નોક છે અણીવાળી, બરાબર, તો એની આંખ ફૂટી ન જાય, એની કોઈને વિશ્વાસ નથી કાંઈ, એટલે કોઈ ધ્યાન પણ એવું નથી આપતું। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। आगे चाले છે વ્યક્તિ એ પાછળથી કોઈ વ્યક્તિ એને ધક્કો નહીં મારે એનો કાંઈ વિશ્વાસ નથી। किसी को यह विश्वास नहीं है कि केले नारंगी का छिलका यह या सुनी पिन आदि इस तरह वह ना छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। એટલે કોઈને એ વિશ્વાસ નથી કે કેળાનું છાલતરું છે, બરાબર, છિલકું છે, નારંગીનું છિલકું છે, એ ગમે ત્યાં હોય છોડ દેગા એટલે કે મૂકી દેશે અથવા ફેંકી દેશે। જો એમને ફેંકી દેશે તો બીજાને કષ્ટ થશે, દુઃખ પહોંચશે, લાગશે, બરાબર, દુર્ઘટના થશે, એવું કાંઈ પણ એને વિશ્વાસ નથી। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते, અહીંના માણસો છે એ પોતાની તાત્કાલિક સુવિધા જ જોવે છે, બીજું કાંઈ જોતા નથી। दूसरों के लिए प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करता, એટલે બીજાનું જે કર્તવ્ય છે તો એના સામે એને કાંઈ અનુભવ કરતા જ નથી, પોતાનું કામ તાત્કાલિક જોઈએ, બીજું કાંઈ નહીં। प्रश्न ત્રીજો, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। एक मोटा उम्रना वृद्ध स्त्रीए तेना प्रश्नનો जवाब कई रीतना आप्यो। उत्तर जो एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। एक मोटी उम्रनी विदेशी महिला थी, एने लेखकना परिवार साथे घणो प्रेम हतो, लागणी थी। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में उनको अच्छा अनुभव था। એટલે એ લોક જે વિદેશની મહિલા હતી એને પોતાના 40 વર્ષ હતા એના દેશ માટે એની સેવામાં આપી દીધા હતા, અને यहाँ के बारे में એટલે આપણા ભારતના બારેમાં એને ઘણો સારો એવો અનુભવ હતો। लेखक ने प्रश्न में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोग में उदारता नहीं है। लेखकना प्रश्नना उत्तરમાં એમને કહ્યું કે ભારતના લોકો છે એમાં કાંઈ ઉદાર ભાવ નીતિ નથી, इसलिए वे खुद की ही आगे रहना चाहते और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। એટલે પોતે જ આગળ વધવાનું કામ કરે છે, બીજા કોઈને આગળ
લેવા માગતા નથી। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक है। આપણા દેશમાં ઘણા એવા ગુણવાન नवयुवक છે, जुआन છે। वे इन नवयुवक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। જે નવયુવક છે, યુવાન પેઢી છે, એ પોતાની યોગ્યતા દેખાડવાનો કંઈ મોકો જ એટલે કે अवसर नहीं आपता। वे अपने गुणों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। એટલે પોતાના ગુણને બીજા કોઈને નહીં શીખડાવે। તમે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એમાં કુશળ હોય, બીજાને નહીં શીખવો તો તમે મરી જશો, પછી તમારો જે ગુણ હશે એ વ્યર્થ છે, કોઈને કંઈ કામ આવશે નહીં। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। અહીંયા આપણે પિતા છે એ પુત્રને અંત સુધી કાંઈ ઘરનું કામ શીખડાવતો નથી। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। એટલે જો પિતા પુત્રને ન શીખડાવે તો પુત્રને કાંઈ આવડે નહીં ને એવી રીતના કુટુંબ છે એ નષ્ટ થતા જાય છે, વિભક્ત થતા જાય, છૂટા થતા જાય છે। देश में भी यह हालत है। बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। એટલે મોટા હોય છે બીજા વડીલ એ નાનાઓને કાંઈ કામ શીખવતા નથી। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा घरी की धरी रही जाती है और उनका उपयोग नहीं हो पाता। એટલે પ્રતિભાશાળી માણસો છે એની પ્રતિભા છે એટલે જે પોતાની અંદર આવડત છે એ એમને એમ જ પડી રહે છે, એનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। चौथा प्रश्न, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? देश में केवा नागरिकनी जरूरियात है અને શું કામે? उत्तर, किसी भी देश की उन्नति उसकी गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिक पर आधारित होती है। એટલે કોઈ પણ દેશ હોય એની પ્રગતિ છે કે દેશ પ્રગતિ કરતો હોય તો એ ત્યાંના લોકોને ગુણવાન હોવા જોઈએ, પરિશ્રમી હોવા જોઈએ, નિષ્ઠાવાન કે પોતે નિષ્ઠાથી કામ કરવાવાળા હોવા જોઈએ, જિમ્મેદાર, ઉદાર અને વિવેકશીલ નાગરિક હોય એના ઉપર એ દેશની પ્રગતિ નક્કી થાય છે। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी अंतर ना हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करे। अपना देश में आवा साचा ईमानदार नागरिकों की जरूरियात है जेनी कथनी एटले के अने करनी एटले कार्य के एवं ज कार्य करे एमां कांई अंतर होय नहीं एवा निष्ठापूर्वक काम करवावाळा जे निष्ठापूर्वक काम संपन्न करे छे, पूરું करे छे एवा नागरिकनी जरूरियातो छे। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपने जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी। एनी साथे साथे आ निष्ठापूर्वक कार्य तो करे पण एनी साथे साथे बीजा व्यक्ति छे एनी पोतानी जिम्मेदारी के मारे हूँ कार्य नहीं करूँ तो ओलू कार्य थशे नहीं, આપણે મારી આ जिम्मेदारी છે, મારે આ કાર્ય કરવું જોઈએ એ અહેસાસ એની ભાવના છે એ પણ થવી જરૂરી છે। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझाना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। એટલે પ્રત્યેક નાગરિકે, દરેક નાગરિકે મહેનત કરવી જોઈએ અને સમજવું જોઈએ અને એ વાત મનમાં ઠાનવી જોઈએ કે આ સંસારમાં કંઈ પણ કઠિન કામ છે એ પણ જાજામાં જાજુ આપણે જે પરિશ્રમ છે આપણું કરીને એ કઠિન કામ કરી શકીએ છીએ અને કઠિન કામ કર્યા સિવાય કાંઈ પણ મળતું નથી। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वो सब अथक परिश्रमी है। आ संसार में जे आगळ आव्या छे ए पछी उद्योगपति होय के डॉक्टर होय के बिल्डर होय के कोई भी होय ए बहुत पोतानो परिश्रम करीने मेहनत करीने आगळ आव्या छे। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। आ देशने आपणे अथक परिश्रम करे एवा नागरिकनी जरूरियातो छे। इसके अलावा नागरिक में उदारता का गुण भी होना आवश्यक है। आ बधुं होवा छतां नागरिक में उदार भाव होवो जोईए, उदार स्वभाव ना होवा जरूरी है। उनमें नवयुवक को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। नवा युवक जो युवान पेढ़ी है
એને આગળ લઈ જવાની ઉદાર નીતિ પણ હોવી જોઈએ। वो लोगों के काम सीखने में मदद તે બીજા લોકોને કામ શીખવવામાં પણ મદદ કરતા હોય ઉદાર હોવા જોઈએ। लोग ऐसे हो जो अपने गुण अपनी कला लोगों के देने में संकोच ना करे। લોકો એવા હોવા જોઈએ કે પોતાના કંઈ ગુણ હોય એવા પોતાની કંઈ કલા હોય એ બીજા લોકોને દેવામાં સંકોચ ન કરે એવા ગુણી માણસોની જરૂરિયાત છે। દેશ કો એસે ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। એટલે દેશમાં જે કામ કરે એવા અને ઉદાર સ્વભાવના હોય એવા જ નાગરિકોની આવશ્યકતા છે, જરૂરિયાત છે। प्रश्न बीजो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 2-3 वाक्य में जवाब आपवाना है। पहलो प्रश्न, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? अपना देश में कई रीतना जागृति आ सके एम छे, जागरूकता आ सके एम छे? उत्तर जवाब एनो छे, हमारे देश के लोगों अपने काम में गर्व नहीं लेते। अपना देशना माणसो छे पोताना काम करवा माटे गर्व नथी लेता कि हूँ आ काम करूँ छूँ, एक गर्वनी बात है। इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं समझते। एने सिवाय ये पोतानी जिम्मेदारी पण कि मारे आ कार्य करवू जोईए ये जिम्मेदारी समझता नहीं। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने पे परहेज करते। અહીંના લોકો છે શ્રમ કરવાના માનતા નથી, મહત્વતા નથી આપતા અને પોતે મહેનત કરવાથી આમ પીછેહટ કરે છે, પોતે એટલું મહેનત કરતા નથી। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है। गुणी અને જાણકાર લોકો છે હોય છે એમાં ઉદારતા નથી હોતી। वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। જે પોતાની શીખા હોય, પોતાની પાસે કાંઈ ગુણ હોય, આવડત હોય એ બીજાને શીખડાવવા માગતા નથી। यदि इस बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती। એટલે આ બધી બુરાઈ છે જે પોતે શ્રમ નથી કરતા, જિમ્મેદારી નથી લેતા, વિદ્યા બીજાને આપતા નથી, ઉદાર નીતિ નથી, આ બધી બુરાઈઓને જો આપણે દૂર કરી દઈએ તો આપણા દેશમાં જાગૃતિ આવી શકે છે। प्रश्न बीजो, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मनुष्य से આપણે માનવ જીવન એ સમાજના આપણે એકત્રિત કરવા બધાને સરખા ભેગા મેળવીને કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए अपने नेताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। એટલે મનુષ્યનો સમાજ છે આપણે જે આપણે એને સંગઠિત ભેગું કરવા માટે જે નેતાઓ છે, ગ્રેટ નેતાઓ થઈ ગયા બધા, એના માર્ગ ઉપર ચાલીને એના આદેશો આપ્યા છે એ અનુસાર जीवन આપણું છે એ સંગઠિત કરવું જોઈએ, एकत्रित કરવું જોઈએ। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। એટલે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે આપણે જે કાર્ય કરે છે નાનું હોય કે મોટું, એ કોઈ પણ કામ હોય પણ એવી વ્યવસ્થિત ઠીક પ્રકાર છે એટલે એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે અને ઠીક પ્રકારથી એટલે વ્યવસ્થિત एक्यूरेसीથી કરવું જરૂરી છે। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होता है। एनथी આપણું વ્યક્તિત્વ છે, આપણું પોતાનું જીવન છે એ પણ સંગઠિત થશે, એકત્રિત થશે। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाएगा के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो। આપણે વ્યક્તિગત જ સારા થઈ જશું, વ્યક્તિગત જ આપણે જીવનને સંગઠિત કરી લેશું અને કાર્ય નિષ્ઠાથી કરશું તો આખો સમાજ પણ સંગઠિત થઈ જશે। ત્રીજો પ્રશ્ન, तुम लोगों में उदारता नहीं है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। એટલે તમારા લોકોમાં ઉદારતા નથી આ વાક્યનું જે કેવા પાછળનું મહત્ત્વ છે કે શું કામ આવું વાક્ય કહે છે એ આપણે સમજાવવાનું છે। यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी के आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखाने वाले का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध ना करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को देना तथा जरूरतमंद के काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखना है। અહીંયા આપણે ઉદાર નીતિની વાત એના માટે છે કે કોઈને અવરોધ નથી કરવાનું, બીજાને મોકો આપવાનો છે, આગળ અવસર આપવાનો છે આગળ વધવા માટેનો,
પોતાની વિદ્યા બીજાને શીખવી દેવાનું છે, જીવતા જીવત બીજાને શીખવવાનું છે, જરૂરિયાતમંદને કામ આપવાનું છે। આ ઉદાર दृष्टिकोणથી કે છે उदार नीति। हमारे देश के लोगों में यह उदार नीति नहीं होती। આપણા દેશમાં આ લોકો છે એમાં આ ઉદાર નીતિ નથી। वे दूसरों के आगे नहीं बढ़ने देते। તે બીજાને આગળ વધવા દેતા નથી। स्वयं ही आगे रहना चाहते, પોતે જ આગળ રહેવાનું માગે છે। गुणी नव युवक को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देता। गुणी योग्य છે જે યોગ્ય યુવક છે, યુવાન પેઢી છે એને આગળ અવસર આપતા નથી, એને પ્રતિભાને મોકો મળતા નથી। वे अपने विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म। ने પોતાની પાસે જે વિદ્યા છે, કાંઈ નોલેજ છે એ બીજાને શીખડાવતા નથી અને એ ગુજરી જાય કે મૃત્યુ બાદ એ ખતમ થઈ જાય છે, એ બીજાને શીખવતા નથી એટલે આગળ વધી શકતું નથી। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है। આનાથી જ દેશ અને સમાજનું મોટું નુકસાન થાય છે। और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता। અને જે લોકો છે એને એનો અવસર, એનો યોગ્ય હોદ્દો કે જે આપણે જે એને કાર્ય એને આવડતું હોય એનાથી વંચિત રહી જાય છે, બાકાત રહી જાય છે। હવે આપણે જો પ્રશ્ન बहु विकल्पित प्रश्नों विभाग एक गद्य आधारित। पहला है एक प्रश्न 4 उत्तर। पाठ के लेखक कौन है? तो वो है श्री प्रकाश। दूसरा है ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तीसरा है वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। चौथा है विदेशी महिला ने देश की अवनीति का कारण बताया। हमारे आलस को, अपनी आलस છે એ આપણી અવનીતિનું કારક છે। પાંચમું વૃદ્ધ સ્ત્રીને અનુસાર ભારત में लोग दूसरों को आगे नहीं। વૃદ્ધ સ્ત્રીની અનુસાર છે ભારતના લોકો છે બીજાને આગળ લઈ આવવા માગતા નથી। छठों છે प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। દરેક નાગરિકે એનાથી જે નિષ્ઠાથી થતું એટલું કાર્ય કરવું જોઈએ, તો એને કહેવાય છે ઈમાનદારી એક શબ્દમાં। सातमों છે वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। आठवां भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार करना चाहिए। नौवां लेखक को किस बात की खपत है? तो देश की अवनीति के कारण जानने की। 10वां कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? गुणी बड़े बूढ़ों द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देकर कुटुंब व्यवस्था इस प्रकार नष्ट हो गई। 11 हम किसी की जय जयकार करते हैं, हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। 12वां सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपनी कर्तव्य ठीक से करता है वो सच्चा देशभक्त है। विभाग दूसरा व्याकरण आधारित है। प्रश्न फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित संधि में कौन सी संधि गलत है? तो वह अतिशयोक्ति गलत है। दुर्गम और श्रेय प्लस सरकार ये गलत है। दूसरा निम्नलिखित शब्दों के संधि विग्रह करे, संधि छूटा करना है। तो व्याख्यान, पर्याप्त और इत्यादि की संधि छूटी है यहाँ। प्रश्न तीसरा सूचित समास के प्रकार बताए। शुभकामना तो है कर्मधारय समास। ईसाई मत तो है तत्पुरुष समास। आरंभ सुर वह है तत्पुरुष समास। चौथा आदर सत्कार वह द्वंद्व समास। षड्यंत्र वह है द्विगु समास। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित समास का प्रकार बताइए। पहला वे 7-8 वर्षों से सेवा कर रहे, तो 7-8 है वो कर्मधारय समास है। दूसरा गुणी नवयुवक को मौका नहीं मिलता, तो नवयुवक है वो है कर्मधारय समास। तीसरा हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित है, तो कार्यक्षेत्र है वो तत्पुरुष समास है। चौथा सारा देश और मनुष्य समाज स्वत जाग उठेगा, तो मनुष्य समाज है वो तत्पुरुष समास है। पांचवा उन्हें प्रार्थना पत्र लिखा,
तो प्रार्थना पत्र वो है तत्पुरुष समास। छठा है उसने दत्तचित्त को होकर कार्य किया, तो वह दत्तचित्त है वह बहुव्रीहि समास है। पांचवा शब्द समूह के लिए एक शब्द बताए। पहला किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, तो वह है आंदोलन। दूसरा पत्नी के साथ था, तो वह सप्तृकी। तीसरा लड़की से चीज़ें बनाने वाला, तो वह बढ़ई। चौथा जो विश्वास के योग्य ना हो वह अविश्वसनीय। पांचवा हिसाब किताब लिखने की पुस्तक, तो है बही। छठा जितना जरूर है उतना, तो उसे कहते हैं पर्याप्त। सातवां जीने का साधन, वो है जीविका। आठवां ईसाई धर्म का पुरोहित, तो उसे कहते हैं पादरी। नौवां किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना, तो उसे कहते हैं षड्यंत्र। दसवां पिता की माता, तो है पितामही। प्रश्न छठा है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताए। चाहनाનું થશે ચાહ, ચલનાનું ચાલ, ખરાબનું ખરાબી। अपनाનું अपनापन, पुरुषનું पुरुषत्व, मित्रનું मित्रता, बहुतનું बहुतायत, गृहस्थ का गृहस्थी, नौकर का नौकरी, दुकानदार का दुकानदारी, भक्त का भक्ति, मिलाना का मिलावट, भारत का भारतीयता, मेजबानी का मेजबानी, वृद्ध का वृद्धत्व, मुसाफिर का मुसाफरी, बड़ा का बड़प्पन। सातवां प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। पहला है लोगों ने उन्हें महत्व को पहचाना, तो महत्व हुआ भाववाचक। दूसरा बड़े बड़े अपनी विद्या साथ लेकर मर गए, विद्या हुआ भाववाचक। तीसरा हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो स्थापना हुआ भाववाचक। चौथा न जाने कैसे मेरे उनकी मैत्री हो गई, तो मैत्री हुआ भाववाचक। पांचवा मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा प्रेम है, तो प्रेम हुआ भाववाचक। जिनसे भावनाएं प्रकट होती है वो शब्द होता है भाववाचक। छठा हमारे देश ने बड़ी उन्नति की, तो उन्नति हुआ भाववाचक। सातवां हमें अपने काम का गर्व नहीं, तो गर्व होता है भाववाचक। आठवां देश ने लंबी दास्तान झेली है, तो दास्तान उसका भाववाचक हुआ। नौवां वह सदा मालिक की शुभकामना करेगा, तो शुभकामना भाववाचक शब्द हुआ। दसवां यह उसकी जीविका का साधन है, तो उत्तर है जीविका। 11 तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, तो जिम्मेदारी हुआ भाववाचक। 12वां शाम को उनकी दावत दी जाएगी, तो दावत हुआ भाववाचक। 13वां धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दिए जाएंगे, तो वायदा हुआ भाववाचक। 14वां देश को उपयुक्त नागरिक की आवश्यकता है, तो आवश्यकता हुआ भाववाचक। प्रश्न 8वां निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा बताए। कर्तावाचक प्रचारमुख प्रचारक, लिखना का हुआ लेखक, भूलना का हुआ भुलक्कड़, धोना का हुआ धोबी, सीना का हुआ दर्जी, मूर्ति का हुआ मूर्तिकार, दुकान का हुआ दुकानदार। 9वां ऋतुवाचक संख्याओं की सही जोड़ बताए। सेवा का हुआ सेवक, आंदोलन का आंदोलनकारी, प्रेम का प्रेमी, स्थापना का स्थापक, शिक्षा का शिक्षक। 10वां प्रश्न गलत पर्यायवाचक शब्द बताए। खोटा होएवा, तो प्रार्थनाનો प्रार्थी, मित्रનો मित्रता, दोष का दोषी, स्वामी का स्वामिनी, गर्व का गर्वीला, काया का कायला। 11वां पर्यायवाचक शब्द की सही जोड़ बताए, साची जोड़। तो संसारનું થશે विश्व, अवसर का मौका, मेहमान का अतिथि। पर्यायवाची समानार्थी शब्दों मुल्क का स्वदेश, युवक का तरुण, व्यर्थ का फिजूल, परंतु का लेकिन। 12वां क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। એટલે કે આપણે જોઈએ તો વિરુદ્ધ શબ્દ વિલોમ એટલે मित्रता का शत्रुता, पर्याय का अपर्याप्त, उन्नति का अवनीति, प्रेम का द्रोणा, नौकर का मालिक, सम्मान का अपमान, आदर का अनादर। अपना का पराया, सत्कार का तिरस्कार, विस्तार का संक्षेप, वृद्ध का युवा,
गुण का अवगुण, आरंभ का अंत, जीवन का हुआ मृत्यु। 13वां प्रश्न है विलोम शब्द के सही जोड़ बताइए। विरुद्धार्थी साची जोड़। विनय का अविनयी, सत्कार का दुष्कार, संकोच का निसंकोच, कर्तव्य का अधिकार, क्रय का विक्रय, उदार का कृपण, परिश्रमी का आलसी। 14वां प्रश्न निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ बताइए। पहला है नाक में दम करना, उसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। दूसरा काया पलटना, तो उसका अर्थ होता है बहुत बड़ा परिवर्तन होना। तीसरा इतिश्री समझना, तो इसका अर्थ होता है अंत मान लेना। चौथा ज्यों का त्यों पड़े होना, तो उसका अर्थ होता है उन्नति ना होना। 5वां षड्यंत्र रचना, बुरे करने का प्रयत्न।